Okay. So, bisan usap akong isulti, talisay not all you have to say or answer, talisan. For example, anak ko, experience as loud as you can. Again, Yes, dapat to the highest level. Kung ang pinakataas na energy sa taga-talisan. Are you ready? Alright. Experience. lechon, Mabuhay ang go, 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 for the week. Mga guwapa o guwapo ang mga taga. Talisa! And of course, manghatag o lechon ang mga taga. Talisa! Taga-nabangon to partner. Gusto kay ni Shaggy partner. Sakto ba taga-nabangon? Wow! Muna gihitnaw na din sila tao glitchon partner. Alright. So, ipanggutom na mo nila.